वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खतमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रहमतुल लिल आलामीन। এই ঘরের পিছনে চাষা পিছু ওর মাঝখানে কত বড় শেখ আছে না তুলা আল্লাহ। আসসালামু আলাইকা আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়্যুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা খলিলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদুল মুরসালিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা খাতামুন নবিয়্যিন, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله، الصلاة والسلام عليك